ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମଳୟକୁ ଆଜି ଅଫିସରୁ ଫେରିବାକୁ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମିତିରେ ବି ସେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ବସ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରେ। ଆଜି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ ବି ମିସ୍ ହୋଇଯିବ। ଆରେ ମଳୟ, ଜଲ୍ଦି କର, ଏ ବସ୍ ମିସ୍ ହୋଇଯିବ ତ। ଘରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ? ଏ ବର୍ଷାକୁ ବି ଆଜି ହିଁ ହେବାର ଥିଲା। ସେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତା ବସ୍ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା। ବସ୍ଟି ଜୋରସେ ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେମିତି ସେମିତି ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ସବୁଦିନ ମରିପଡ଼ି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଜୀବନରେ କେବେ କେବେ ଭାରି ହୋଇଯାଏ। ଏସବୁ ତାକୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ବସ୍ ଡୋର ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଥକା ମାରିଲା ପରେ ସେ ତାର ସବୁଦିନ ପରି କଣରେ ଥିବା ଝରକା ପାଖ ସିଟ୍ରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆଉ ବର୍ଷାରୁ ଜଳବିନ୍ଦୁ ତା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥିଲା। ବିଜୁଳି ଚମକୁଥିଲା। ତା ପଛକୁ ପଛ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଆକାଶରେ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ବସ୍ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ବସ୍ ଖାଲି ଥିଲା। ପଛ ସିଟ୍ରେ କେବଳ ମଳୟ ହିଁ ଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଥକି ଯାଇଛି ଆଜି ଏ ବର୍ଷା। ଓଃ, ଏ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଟିକେ ଆଖି ପକେଇ ଦେଉଛି, ଆରାମ ଲାଗିବ। କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ମଳୟକୁ ନିଦ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ବସ୍ ପୁରା ଲୋକରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଏବେ ତ ବସ୍ ଖାଲି ଥିଲା। ଏତେ ଲୋକ କୋଉଠି ଆସିଗଲେ? ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ହଠାତ୍ ଏତେ ଲୋକ କେଉଁଠି ଚଢ଼ିଗଲେ? ଏତେ ଥକା ଆଉ ଏମିତି ପାଗରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ଛୋଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଛାଡ଼ରେ ସାଙ୍ଗ, ବେଶୀ ଭାବନା। ଥକାରେ ମୁଣ୍ଡଟା ବୋଧେ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଆଉ ଥରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ବସ୍ ଚାଲିବା ସମୟରେ ତାର ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଖୋଲିଲା, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବସ୍ ପୁରାପୁରି ଖାଲି ଥିଲା। ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏବେ ତ ବସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। କିଛି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ତ ଆସିନି। ତାହେଲେ ଏ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ମଝିରେ ତ କିଛି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆସିନାହିଁ, ତ ଏତେ ଭିଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା କି ମଳୟକୁ ହଠାତ୍ ବିଡ଼ିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତା ନାକରେ ବାଜିଲା। ଗୋଟିଏ ଧୂଆଁର ବଳୟ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଭଳି। ସେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତା ପଛ ସାଇଡ୍ ସିଟ୍ରେ ବସି ବିଡ଼ି ଟାଣୁଥିଲା। ତା ଚେହେରା ପାଚିଲା ଦାଢ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଆଉ ତା ଆଖି ଏମିତି ଥିଲା ଯେମିତିକି ରାତିର ସୁନସାନକୁ ଚିରି ଦେଉଥିଲା। ଆରେ ଏବେ ତ ଏ ବସ୍ରେ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲେ? ଏ କେମିତି ହୋଇପାରିବ? 30 ବର୍ଷ ପୁଅ, 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଏଇ ବସ୍ରେ ଯା ଆସ କରେ। ଅଧରାତି ପରେ ଏ ବସ୍ରେ କେହି ବି ଲୋକ ଚଢ଼ିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଉସା, ଆପଣ ବି ନା ଏତେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ଖାଲି ବର୍ଷା ଆଉ ଥକାପଣର ପ୍ରଭାବ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ବସ୍ରେ, ଏଇ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ ହିଁ ମୁଁ ଚଢ଼ିଥିଲି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟପ୍ରେ ବସ୍ ରହିଥିଲା, ସେଦିନ ରାତିରେ କିଛି ଏମିତି ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ବୁଢ଼ାର କଥାରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡାପଣ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବାର ଥିଲା। ସେ ତା ବିଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରଖିଲା, ଆଉ ମଳୟ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ବର୍ଷା ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା ଯେମିତି ଆଜି ଅଛି। ବସ୍ ଖାଲି ଥିଲା, ମୋ ଛଡ଼ା। ମୁଁ ଝରକା ପାଖରେ ବସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ କିଏ ମୋତେ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାମ୍ନା ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲା। ତା ମୁହଁ ଅଜବ ଥିଲା। ତା ଆଖି ପୁରା ଖାଲି ଥିଲା, ଯେମିତି ସେଥିରେ ଜୀବନ ନଥିଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱର ତଣ୍ଟିରେ ଅଟକିଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ତା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଉଠାଇଲା ଆଉ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି କହିଲା, ତୁ ଏଇଠି ରହିବାର ନଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଉଭାଇଗଲା, ଯେମିତିକି ପବନରେ ମିଶିଗଲା। ଆରେ ବାବା,
ये तो को पुराणा गप परी लगुच हुए तो आपण को स्वप्न देखी निदरे एमती बेले बेले लगे स्वप्न अरे बाबू से दिन राति परठू मुझे केते राति अनिद्रा बीते से लोकर स्वर आज भी मो कान बाजुची आ सुन से दिन राति बस भी रही नथिला तथापि से उबे जाइथिला लोके कहउचंती एई बस रे अधा राति पर किछि गोटे एमिति घुरी बुले ना से मनीष मलय से बुढ़ा कथा को हल्का रे नेला ता मुंड थकापण आ वर्षा कारण हवाक अड़ुआ अटकी ही रही एसबू फालतू कथा से निज निज कहला बुढ़ा माने एमिति गप बने चुने कहती तथापि से लोकर कथा कोठी ना कोठी मलय मनरे गोटे अजब चिंतार घर कर चल मलय बेसी भावना एसबू बस थकापण यात्रा आउ वर्षार निशा घरे पहुंची शोपड़ सब ठीक हो बुढ़ार रहस्य भरा गप शुणिकी मलयर मुंड पूरा बुलाऊला थकारे पुणी ताकू निद हो गला से गोटे जगार मुंड को आउजी शोई पड़ा किंतु ठीक 5 मिनिट पर तार आखि खोलीगला अंधार बस नीरवता आहरी गंभीर लगुला से एपट सेपट देखा लगिला आ तार छाती धक किना हो गला से बुढ़ा लोकटा सेठी नथिला हाँ ये कौन एबे तो से एठी थिला बीड़ी धुआं ता स्वर कुआडे होई गला किछि तो असुविधा अछि बस रे सेते बळे मलयर नजर सामना सीट रे पड़िला सेठी गोटे लोक बसी न्यूज पेपर पढुतला राति गोटाए रे ए सुनसान बस रे की न्यूज पेपर पढुची ता मुह पेपर पछपटे लुचिकी थिला आउ से एमिति मन लगे पड़ुला जे जेमिति संसार सबु खबर से ही पेपर ही लुचि रही मलयर निश्वास क्षिप्र होगा लगिला भाई आपण किए इतनी राति न्यूज पेपर से लोक किसी उत्तर देला नहीं मलय झरका बाहर को देखा चेष्टा कला किंतु वर्षा बिंदु चकमक बिजुड़ी आ घड़घड़ी शब्द ता मन को आहरी व्यथित कर देउतला से पुनर्बार से लोक आड़ को देखला आउ सेतेबेले से न्यूज पेपर को तलू कला जेमिति से पेपर को तलू करिछि मलय को ता मुह जल जल कर देखगला मुंडरे गोटे पाख फाटी जाइछि जेमिति केही ताकू निर्मम भाव में मारिबा चेष्टा करिछि ताकि खाली थिला जेमिति को मल्ला लोक परी ना ना ये कौन होछि मो सहित मलयर पाटी बस सुनसान को भांगी चूरमार करदेला ता आखि बंद हो गला से डर रे थरिबा लगिला हठात गोटे ठंडा हाथ ता कांधरे स्पर्श कला से डरी डरी आखि खोलला तो से ही लोक ता सामना रे थिला किंतु ता मुह पूरा सफा थिला किछि भी रक्त बाहर नथिला ता मुंडरो किछि भी घा नथिला हल्का हस हसुतला से अरे भाई कौन हैला एते डरीगल कहीं आपण ठीक अच्छी तो पानी पीबे आपण माने आपण मुह ये सब कौन थिला मु पागल हो जान तो डरीगले ना ए बस रे राति रे अद्भुत घटना सब घटे किछि देखा जाए आउ किछि अदृश्य हो जाए तमे किछि देखिल कि तो भूली जाओ से सब एठारे जमा भी रहिबनी नहले ता कथा अधा अधूरा थिला किंतु ता स्वर रे किछि एमिति थिला कि मलयर रक्त शिथिल पड़गला मलय से लोक हाथरू पानी बोतल नेला आ कबाट पाखक जाई मुहरे पानी छाटिला दुई ढोक पानी पी रुमाल रे मुह पोछि से ता सीट को फेरीगला किंतु सीट रे बसिला परे ही ता छाती पुणी धक्किन हो गला से लोक सेठी नथिला ये कौन होची एबे तो एट थिला गला कोडे सेती बेले बस डोर पाखरु गोटे स्वर शुभाला मु एठी अछि
डोर पाखरे। मलय देखिला से लोक बस डोर पाखरे छिड़ा होइतिला। हठात से क्षिप्र गति रे दौड़िला और से लोक चलंत बस रू डेई पड़िला। कौन सी गोटे जिनस पिटी हुई जोर से चिल्लेबार शब्द शुभागला। मलयर छाती जोर दगदग होगा लगिला। से भाविला ए हूँ ठीक समय खसी पलैबार। से बस डोर आड़ को दौड़िला और सौभाग्यवशतः से समय गोटे बस स्टॉप आसीगला। से बस रू डेई पड़ा और वर्षारे भिजी भिजी बस स्टॉप रे ठिया होई रहिला। बस धीरे धीरे ता आखि सामने जाउथला, किंतु एबे ही से बस रो प्रकृत रूप देखिला। से बस पूरा जेमिति अधा पोड़ी होई गला भली देखा जाउथला, जेमिति कि तार एक्सीडेंट हो जाइछि। और बस रे बहुत लोक थिले, किंतु से माने जीवित नथिले। झरकार गोटे हल्का हस भरा मुह देखा जाउथला। सेही पेपर पढ़ुथला लोक आउ से बुढ़ा मौसा जी कि एबे भी मलय को देखुथिला। मलयर निश्वास अटकी जाउथला। बस जेते पर्यंत ता आखि आगरू जाई नथिला से सेहीठारे ही छिड़ा होई रहिथिला।